महिंद्रा कंपनी ये जो पुराना गाड़ी ये बेस पुराना गाड़ी ये पाखापाखि 25-30 वर्ष तलर गाड़ी देखु ये लिखाई DI मार्शल नाल जो पानी बही जाऊँगी कि पानी झरणा पानी दिन राति 24 घंटा एमती नाल बही जाऊँगी ये मोबाइल रे कौन सब देखुंट देश विदेश रे खबर सब जानुंट कि नहीं जानुंट केमी जानुंट मोबाइल रे यूट्यूब रे देखिकी। हेलो नमस्कार मु सत्यव्रत पुणी आउ एक नुआ वीडियो रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। मु आज पुणी गोटे गाँ को बुली आसी ए गाँटी हूँ तल बाराबंध कोरापुट जिला पटांगी ब्लॉक अंतर्गत कोटिया पंचायतर ए तल बाराबंध गाँ कुंदुली देवमाली रास्ता कड़े रही। भाई मैंने देखंतु दूररू पहाड़ सबू केते सुंदर देखा जाउछंती आउ पहाड़ पाददेश रे थिबा धान खेत बहुत सुंदर देखा जाउछि आउ से पाखरे गोटे पहाड़ी नदी बही जाउछि। देखंतु भाई माने गोटे पहाड़ी नदी बही जाइछि आउ से नदी उपरे गोटे ब्रिज दूररू देखा जाउछि आउ ब्रिज सेपटे थिबा गाँटी होउछि तल बाराबंध। चलतु से गाँ भीतर को जिबा आउ देखिबा से गाँर लोक माने एबे कौन करुचंती। एइटी तल बाराबंध बोर्ड लागिछि चलतु से तल बाराबंध गाँ को जिबा आउ देखिबा से गाँर लोक एबे कौन करुचंती। ए गाँ को जिबा पूर्वरु गोटे पहाड़ी नदी पड़ी थाए से नदी उपरे यही अल्प दिन हेबो गोटे ब्रिज तैयारी होइछि। चलतु से गाँ भीतर को जिबा आउ देखिबा से तल बाराबंध गाँर लोक माने एबे कौन करुचंती। भाई मैंने देखंतु कुळु कुळु नाद करिकी बही जाउछि ए पहाड़ी नदी आगरु ए पहाड़ी नदी उपरे ब्रिज नथिला। ए तल बाराबंध गाँर लोक माने बहुत दिन ए नदी भितरे पशी पशी गाँ को जीवा आसिबा करुतुले मात्र यही अल्प दिन हेब यही पहाड़ी नदी उपरे गोटे ब्रिज तैयारी होइछि जा फलरे ए तल बाराबंध गाँर लोक मानकर जीवा आसिबारे जो असुविधा थिला ताहा सबुदिन पई दूर हो जाइछि। भाई मैंने मुझे तल बाराबंध गाँ पाखे पहुँच सारे ये जड़े पिला आसू पचारिबा पुओ तुम गाँ ना कौन तल बाराबंध आउ तुम गाँव रे केते घर अच्छी 56टा घर अच्छी आउ एबे घरे सब लोक अच्छी ठीक अच्छी चल जिबा तुम गाँ केमती अच्छी देखिबा। ये देखंतु गाँर ये आरंभ ये सबू धान खेत भाई मैंने देखंतु एवटू तल बाराबंध गाँ आरंभ होइछि गाँ मझिरे रास्ता जाइछि रास्तार दुई पटे घर सब रही।
এইটি ତଳ ବରା ବନ୍ଧ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ, ଗାଁର ରାସ୍ତା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ ଫସଲ କେମିତି ହେଇଛି? ବର୍ଷା ଠିକ ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ବର୍ଷା ଠିକ ହେଇଛି। ଆଉ କି ଫସଲ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକ? ହଉ ହଉ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଗାଁର ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖରେ ମଉସାମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମଉସା ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗାଁର ମା ମାନେ ସବୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟର ପାରମ୍ପରିକ ଗାଁ ପରି ଏ ଗାଁ ବି ରହିଛି। ଏ ଗାଁର ମଝିରେ ଦାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଆଉ ଦାଣ୍ଡର ଦୁଇ ପଟେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଘର ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରୁ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଘର ପକ୍କା ରହିଛି, କେତେ ଘର ଛାତ ଘର ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଆଉ ଟାଇଲ ଛାତ ରହିଛି। ଏଇଠି ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡଟି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ମଉସା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ଆରମ୍ଭ ଟିକେ ଗଡ଼ାଣିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଗାଁର କିଛି ଘର ରହିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଥିବା ଘରର କାନ୍ଥ ସବୁ ପକ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଛାତ ପ୍ରାୟ ଟାଇଲରେ ରହିଛି। ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଘରର ଛାତ ସବୁ ଆଜବେଷ୍ଟର ରହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷା ହୋଇ ଏ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡ ସବୁ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ତଳ ବାରାବନ୍ଧ ଗାଁର ଘରେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଝରଣା ପାଣିକୁ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ଗାଁରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାସନ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଅଛି।
ए गाड़ी ना है मार्शल महिंद्रा कंपनी ये जो पुराना गाड़ी ये बेस पुराना गाड़ी ये पाखापाखि 25-30 वर्ष तलर गाड़ी देखु ये लिखाई DI मार्शल महिंद्रार ये मार्शल गाड़ी आगुरी एक लोकप्रिय गाड़ी थिला। ये तला बाराबंध गाँव में ये मार्शल गाड़ी रही। ये मार्शल गाड़ी रे गाँव लोक मैंने निकटस्थ कुंदुली साप्ताहिक हाट को जीवे आसवा ठारू अन्यान्य दूर स्थान को यही गाड़ी रे जाई थांती। एइटी गाँ दांडर मझिरे इलेक्ट्रिक पोल सबू रही। गाँव दांड बहुत परिष्कार रही। गाँव एपटे भी किसी घर रही। ये देखंतु ये भी ड्रेन अच्छी। ये ड्रेन रे एपटे थिबा घर गुड़िकर मैला पानी सब बाहर को जाउछि। ये देखंतु ये गाँव रे थिबा ये सबू पारंपरिक गुहाल घर गोरु गुहाल छेली गुहाल ठारू आरंभ करिकी ये सब गुहाल घर रही। एपटे किछि घर अच्छी आउ जेहेतु एपटे गुहाल घर किछि अच्छी सेतिपई एपटे दांड टिके संकीर्ण रही। एइटी एबे संध्या ही आसुची आउ ए तल बाराबंध गाँव घरे घरे राति पे रोषे आरंभ हो साराणी। ये जो नाल जो पानी बही जाऊँगी कि पानी झरणा पानी दिन राति 24 घंटा एमती नाल रे बही जाऊँगी। आउ ये जो टैप रे जो सब पानी आसुची गाँ को कि पानी झरणा पानी को पाइप माध्यम आपण गाँ लोक को जोगे देइचंती। आपण गाँ लोक कि पानी पीउचंती ए जो झरणा पानी पीउचंती कि आउ गाँ रे बोरवेल नाही बोरवेल नाही। एबे वर्षा दिन आपण पानी को फुटेकी तापरे ठंडा करिकी पीउथुबे ना सेमिति पी दउचंती। सेमिति पीले देह टिके खराब होबार भी संभावना अच्छी बुझिले। पानी को फुटेकी छाणिकी पियंतु। एइटी देखंतु एइटी गोटे घरे छोट छोट पिला माने खेलुचंती बही देखी खेलुचंती आउ एइटी जने माँ राति पे रोषेई करुचंती। एइटी घर पिंढारे माँ माने बसचंती तांको सहित कथा हेबा। आउ आपण माने सब भल अछंती। आउ ये जो नाकरे जो पिंधिचंती ये जो अलंकार को कौन कहिबे मूर्खा की मूर्खा कहिबे। हाँ मु जानी कोई भाषा रे आपणकर ये जो नाकरे पिंधिचंती ताको मूर्खा कहिबे नुह। काली मु गोटे गाँ को जाइतिली आउ से गाँ रे पचारुतुली से माँ जने कहले ये जोटा आमे पिंधुचु आम भाषा रे आको मूर्खा कहबू माने नाक फुल।
ହଉ ହଉ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ଇଏ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର କେମିତି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ପୁଅ ଏଇଟା ତୁମ ଘର? ହଉ ଚାଲ। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଏଠି ବାଇକ୍ ରହିଛି। ଏ ବାଇକ୍ କାହାର? ତୁମ ବାପାଙ୍କର? ଆଉ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଘର ରହିଛି। ଏଠି ସବୁ ବେଡ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଟେବୁଲ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଘରର ସବୁ ବାସନ କୁସନକୁ କେତେ ସଜେଇକି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହାଣ୍ଡି ଗ୍ଲାସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? କଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହଉଛି? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର। ଏଇଠି ଚୁଲିରେ କାଠ ଜାଳିକି ସେମାନେ ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖିବା ଗାଁର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଜାଣୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଚ ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କରୁଛନ୍ତି? ହଉ ହଉ। ଗାଁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି? ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷା ଦିନେ ସାପ ମାନେ ବେଶୀ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ବେଶୀ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ। ଗାଁରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା ନା ତାକୁ ଗୁଣିଆ ଦିଶାରୀ ପାଖକୁ ନେବା? ମେଡ଼ିକାଲ ନେବେ ହେଲା। କେବେ ବି ଗୁଣିଆ ଦିଶାରୀ ପାଖକୁ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରିବାକୁ ଜମା ନେବେ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ସେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଆମେ ଯଦି ଗୁଣିଆ ଦିଶାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାରେ ଡେରି କରିଦେବା, କ'ଣ ହେବ? ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏ ତଳ ବାରାବନ୍ଧ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଗାଁରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଠାରୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି ଭେଟି ମାନେ ଗାଁର ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି।